जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरेट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज फाल्गुन मास बा कुंभ मास 4 दिन फेब्रुआरी 16 तारिख जहाँकि रविवार। आज चतुर्थी 46 दंड 29 रात्रि 12:53 पर्यंत। आज हस्ता नक्षत्र 53 दंड 3 रात्रि 3:30 पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण रात्रि 3:30 पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्यपात्र दान विधेय। आज चतुर्थी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले मूलक अर्थात मूला भोजन निषेध। रविवार जो आमिष बिरी मसूर अदा निंब और दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कहले जाजपुर जिला कोरेई ब्लॉक मंगलापाटना ग्राम श्री रामचंद्र प्रतिष्ठा उत्सव और श्री रामचरित मानस पारायण। आज अशुभ बेला 12 बेला बा काल बेला विषय कहले दिवा 10:57 पर पुणी 2:05 मध्य काल रात्रि कहले 11:41 पर 1:15 मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग दिवा 7:02 पर 10:15 मध्य रात्रि 7:17 पर 8:53 मध्य। आज महेंद्री जोग प्रातरु 7:05 मध्य एवं संध्या 6:30 पर 7:17 पर रात्रि 12:05 पर। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु देखिबा कार्ड माध्यम आम 12टी कार्ड संग्रह करवा 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आ देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। जय श्रीकृष्ण। प्रथम मेष राशि शेष में मीन राशि देखा 16 तारिख रविवार कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। प्रथम जाना मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि ये 7 ऑफ वांड्स कार्ड आसी एक समस्या भितर आपण छंदी जाई पारंती। बहुत सारा समस्या देखा जाउची। एमिति एक समस्या आपण को हाथ को आसी बा आसी पारे जहाँ को आपण समाधान करने को आपण लाइफ रे बहुत लड़वा को पड़ पारे। बहुत बाधा विघ्न सही पारती तथापि आपण से ओरी आसी ना एमती भी आपण बहुत स्ट्रांग व्यक्ति कारण जीवन ये समस्या आसला कहीं भी मुंड को स्ट्रांग कर रखिपारे ना। मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि भाई भाई मैंने जो समस्या आसी ये समस्या आपण को टिके अधिक परिश्रम करार अच्छी। बहुत जहाँकि कार्य व्यस्त भितर आज रही जोग कौच बहुत एनर्जी रे किसी समय विश्राम आपन को आवश्यक पड़ुछि। आगु बहुत परिश्रम कर सफलता मिल किंतु जेहेतु ये केतुंकर कार्ड अच्छी सफलता अवश्य मिल हेले समस्या भितर टिके छंदी होला परि जोग देखा जाउछि। तेणु शत्रु मानकर भय आपण को ऊपर आज रहिबो जो जहाँ फल कि आपण शत्रु मान को भय करिवार दृश्यमान देखा जाउछि। तबे मन रखंतु मेष राशि आपण को राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल। मंगल जदि दुर्बल रोचंती मंगल को कारण शत्रु बुद्धि भी पारे रोग भी पारे। तेणु सब विषय तो कही हम ना तथापि मो रोग विषय कहूँ आज मेष राशि आपण राशि अधिपति ग्रह मंगल। मंगल को कारण रक्त पित्त तहिरु जात समस्त रोग यथा जादू भगंदर प्रमेह व्रण अस्थिभंगा रक्तस्राव अग्नि हेतुक द्वाहेदी किंबा अर्श रोगर कारण होता है। तेरे मन रखु मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने आपणकर टनसिल भी बढ़ी पारे गला रोग भी देखा दे पारे कंठ रोग हो पारे रक्त विकार गंठी बात गंठी व्यथा आखि रोग मुंड व्यथा बेहोश आदि ये सब रोग ये मंगल को कारण होता है। तेणु जदि लाइफ रे ये रोग होउछि ताहले आपण कौन करेंगे प्रतिकार हिसाब से गोटे सुगंधी गचर मूल आपण धारण करंतु देखिए ये रोग होते कंट्रोल भितर रहिबो। जदि भी ए रोग हो न थाए केबे भी आउ प्रवेश कर पारिबो नाही। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि
ये थ्री ऑफ कप्स कार्ड मस्तिष्क मनीष को जहाँकि लाइफ रे सब समस्या छंदी विरक्ति भाव मनीष भीतर सृष्टि हुए तेरे जहाँ भी हो घात चंद्र अच्छी जेहेतु आज आपंकर जीवन में किसी गोटे कर्म तत्व କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୁସି ଏସବୁ ରୁଟ୍ରେ ଆଜି ଆପଣ ଗତି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭରି ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆଜି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବି ଦେଖାଦିଏ। ତେବେ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବା ଯେହେତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ହିଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଜି କହୁଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଗୁହସ୍ଥଳ ଗୁହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ପ୍ରମେୟ, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀର ପଦର ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯାହାକି କୋଡ଼, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ରା ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେବା, ପେଟରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେବା, ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ବେଦନା ହେବା, ଏସବୁ ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ରୋଗ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବରାଦ କରୁଛି ତାକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବା କଠିନ ହେବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏ ରୋଗ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ କ'ଣ ନା ମାସପର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନଚେତ ଏ ରୋଗ ଯଦି ନ ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ये जो कार्ड आसी आपणकर ए सब सोर्स कार्ड আজি ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ କେତେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ କାମ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହୋଇ ନ ନେବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଜିହା ପୀଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ତ୍ରିଦୋଷ ରୋଗ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେବେ ଶରୀରରେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଲା ବା ଏଇ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏମିତି ନାକ, କାନ, ରୁଷ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ, ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଯିବା, ଏସବୁ ରୋଗ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ବୁଧକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ବୁଧବାର ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କବଜରେ ଭରି ତାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ये 5 of Wands कार्ड आपणଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖ ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେବଳ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏଇ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଥା କଣ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ନା ଗଳଗଣ୍ଡ, କଫଜନିତ ଜ୍ୱର, କାଶ, ବାନ୍ତି, କ୍ଷୟ ରୋଗ, ଶୂଳ ରୋଗ, ଶିଳ୍ପଦ ଗୋଦର, ଜଳ ଉଦର, ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ହୃଦରୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଷ୍ଟ ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନିଦ୍ରା ହେବା, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଜିନ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟ ରୋଗ, ଜଳ ବା ଜନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ କୌଣସି ଜୀବ ଭୟ ବାଧା କାମୁଡ଼ି ଦେବା, ଏସବୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ କାରଣ କିଛି ବି ଦେଖା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛକୁ ଆପଣ ଯଥାତଥା ବିଧିରେ ସୋମବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କବଜରେ ଭରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ये जो कार्ड आसिला ये किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड, ये कार्ड रिभर्स अच्छी। जेहेतु ये बुधंकर कार्ड आसी रिभर्स अच्छी, आपन को आज भल सम्मान भल पदवी निर्धारित कार्य संपूर्ण करवा ये सब दिगरे आज बहुत भल थिला। हुए तो ये सब ओलटा हो पारे, विपरीत फल हो पारे, फल प्राप्तिर जोग जहाँ भी थिला ता उल्टा हो पारे, कारण ये कार्ड रिभर्स आसी। स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे, समस्या निश्चित भाव में घनीभूत हो पारे। ये सब आज आपंकर देखा दूची। आज पराधीन समय अतिबाहित करि मन रखु। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण जितेबले आपण जानवे आपण देहर कौन रोग देखा दूची, आपण देहर जदि कौन रोग देखा दूची ताले आपण जानवे जे आपण राशि अधिपति ग्रह रवि जहाँकि दुर्बल अच्छा। रवि जदि असंतुष्ट बा दुर्बल रोचंती, रवि ग्रह कारण मस्तक पीड़ा शरीर में देखादेव। प्रमेह और संतति ज्वर, पित्तजात रोग, अम्लशूल, हृदय रोग, मस्तक व्रण, विष आघात हेतु अग्निदाह, ज्वरादि और रवि शनि मंगल ये दुईंकर सह जदि युक्त हेले तेबे हिका रोग मध्य देखा दे थाए। तेबे मन रखि थांतु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने एई रविंक पई ज्वर लागिक रहे, दुर्बलता अनुभव हुए, छाती पेट बेमारी देखा दे थाए, आखि रोग, चर्म रोग, हिस्टीरिया रोग ये सब रोग एई रविंक कारणरू किंतु देखा दे थाए। तेबे ए सब जदि कौनसी संतक बा नमूना आपण जानि पारुछंती ताले आपण गोटे काम करंतु। रविंक पई आपण गोटे प्रतिकार कहूची, महाकाल गचर मूल रविवार दिन प्रभात समय आनी ताकू धारण कले निश्चित भाव में उपकृत हेबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। एबे आसतु देखिबा कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि, आज आपण सबु कार्य को चतुरतार सहित करिवार जोग देखा दउछि। आपण भल भाव में आपको जना अच्छी क्या द्वारा क्यों कार्य आज करेंगे से बुद्धि आज आप खर्च करेंगे और क्या क्यों कार्य हासिल करेंगे ताकू भी आपको भल भाव आज जना अच्छी। पॉजिटिव कार्ड अच्छी, बहुत भल दिन जीव। आप भावी कार्य निश्चित भाव में हासिल करेंगे, एथिरे संदेह करिवार नाही। आज जेहेतु आपंकर श्रीचंद्र जोग रोचे तेरे आप प्रत्येक जिनिस को देखी चाहिए भावी चिंती करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती बुध। बुध जदि दुर्बल रहिले विभिन्न प्रकार रोग आपको देखा देता है। यही बुधों कारण विभिन्न प्रकार चर्म रोग, जिहा रोग, बांति रोग, त्रिदोष रोग ये सब यही बुधों कारण देखा देता है। आपण जदि जानीपी कि नाक कान दोष कि बात जनित रोग, चर्म रोग उच्च स्थान पड़ी जा ये सब घटना किसी भी जदि आप संतक पाँच मन रखु बुध असंतुष्ट अच्छा। प्रत्येक ग्रह को कंट्रोल करने निज राशि अधिपति आगे स्ट्रंग रहा आवश्यक अच्छी। तेणु ये राशि अधिपति ग्रह जेहेतु बुध को स्ट्रंग रखा आप बुध द्वारक मूल धारण करूँ। बुधवार दिन देखिए प्रत्येक समस्यार समाधान ऑटोमेटिक हो। बुधवार दिन बुध द्वारक मूल को संग्रह कर कवच धारण करूँ। देखिए ये सब समस्या आपको मुक्त अवश्य मिल। एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय।
मोर प्रिय तुला राशि आज आपंकर दुख कष्ट क्षति हबार जोग आप मन दुख कष्ट दुख भितर किसी भी जना जाऊँगी लाइफ रे दुख कष्ट दूरेबा चेष्टा कले आप से सब देखुना चाहते लाइफ रे बोधे सबकि शेष हो गला भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल आप कष्ट बाहर किसी भी भल अच्छी जीवन में यह नेगेटिव कार्ड अच्छी कष्ट सही कृष्ण मिलते साहस रखु धैर्य रखु धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक परिवर्तन को आसीज मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने आज आपण अनेक गुड़े कार्य हानि हबार जोग देखा दूसरी केयरफुल भाव में समय अतिबाहित करूँ कार्य सहित द्वंद्व कली प्रभाव रखु ना तेरे निश्चित भाव में समय भल अतिबाहित हम तेरे मोर प्रिय तुला राशि जदि मु कहबी आपन राशि अधिपति ग्रह है शुक्र यही शुक्रंकर जदि दुर्बलता रहा ए कारण अनेक प्रकार रोग देखा देता है तेणु कौन से रोग देखा देता है शुक्र स्ट्रंग रही सब ग्रह स्ट्रंग रे शुक्र दुर्बल हेले सब ग्रह चढ़ी आसवे दुर्बल हुई तेरे यही शुक्र कारण चकु रोग गुहस्थल गुहद्वार लिंगजात समस्त रोग प्रमेय शोथ मूत्रघात गुणम रोग स्त्री प्रदरादि पीड़ा किंबा गर्भचूल मानहानिकारक पीड़ा इंद्रिय मानकर पीड़ा बहु मूत्र रोग ये सब ये शुक्र देखा देता है तेणु ये शुक्र चाहिए जो आप जानीपारे रोग जो शुक्र असंतुष्ट अच्छा आप जानीपारे किपरि ना से कुष्ठा बात पित्त कफ संबंधी किंबा बीर्ज विकार आखि पोड़ा मूत्र पीड़ा गर्भाशय दुर्बलता पेटरे कौन रोग अंडकोशर वेदना ये सब ये शुक्र कारण होता है तेणु ये शुक्र कारण जदि एमती अवस्था हुए तेरे आप मासपन्नी मूल को शुक्रवार दिन आनी धारण करूँ कवचरे भरी देखिए आपंकर ये सब रोग कंट्रोल होदि भी रोग नही केवे आपण भीतर को प्रवेश करने संभव हम ना एवं आसतु देखा बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि आपण आज टी पावरलेस अनुभव करें कंट्रोल रही किसी रही न पारे जदि भी आप कंट्रोल कौन जिन रोनी से बाहरी आसतु किए आपको खराब कहींपारती क्रिटिसाइज करपारती लोके आपको ठकी पारती कौन जिन दरकार अधिक व्यवहार करूँ ना चाकरी क्षेत्र में आप खुशी भी रही न पारती लगे कि आप फसी जाती काम व्यवसाय को लेकिन खराब भावना मन को आसीपे समस्त साथ मिसवा भल नुह भावी चिंती क्या सहित निज मन कथा सेयार करूँ पैसा को नहीं भावी चिंती खर्च करूँ पैसा उपरे आज आप ध्यान दिंतु मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई माने आज आय जोग अच्छी पैसा उपर गुरुत्व रखु निश्चित भाव में प्रत्येक कार्य को आप आय जोग लाभान्वित हो पारे तेरे ये मुझे चाहूँगी बिछा राशि भाई भाई माने आपणकर राशि अधिपति ग्रह कथा मुझे कहबी यही राशि अधिपति ग्रह है मंगल मंगल जदि दुर्बल रोचती आपण देह में अनेक प्रकार रोग देखादेव तथा जहाँकि जादू भगंदर ब्रहण अस्थिभंग रक्तस्राव अग्नि हेतुक दुहादी किंबा अर्श रोगर कारण होता है किंबा जदि ये शुक्र नहीं मंगल जदि अति अशुभ रहिले ताले मन रखु टनसिल बढ़ गला रोग देखादेव कंठ रोग देखादेव गंठी बात गंठी व्यथा आखिर रोग मुंड व्यथा बेहस होगा ये सब रोग ये शुक्र मंगल कारण देखादेव तेणु ये मंगल को जदि आम संतुष्ट करने को चाहिए सुगंधी गचर मूल जदि आप धारण करेंगे तेज निश्चित भाव में उपकृत हे ए सन्देह कर किसी ना एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय मोर प्रिय धनुराशि आज फेलुअर कार्ड आसी आपण भितर सत्यतार अभाव रोचे बंधु मान कि कौन कार्य को नहीं हो जोगाजोगर अभाव देखा दे पारे ये नेगेटिव कार्ड अच्छी लव रिलेशनशिप रे आपण भितर युक्ति तर्क हो पारे कौन कथा को लेकिन क्या तर्क हो पारे ठकिबा जो ये सब होता है जीवन साथी अलग हो पारती आपण कौन भूल हो पारे जदि आपण किसी भी खराब होती तेज आप परिवार लोक हो कि कौन भल लोक हो साहय ना उचित अच्छी जब सिंगल अच्छा क्या सह अफेयर अच्छा तेज दूरे जातु आपको से अंधार रखी कार्य करुँच देखी चाहिए आप चलतु मनी बाबद आज टेंशन प्राय देखा दे पारे किंतु मन रखु कर्तव्य पालन आप करूँ कर्तव्यर पालन कले आप उपकृत सीमार पहुँचबार जोग देखा दूसरी तेरे ये कहबार अच्छी धनुराशि आपण राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति जदि दुर्बल रहिले विभिन्न प्रकार समस्या सहित विभिन्न रोग भी देखा देता है सब विषय तो कहबनी आज मो रोग विषय कहूँ जे कि यही बृहस्पति कारण विभिन्न प्रकार मस्तक जात पीड़ा मेद रोग पाद रोग अकस्मात श्वास अटिका आदि रोग देखा देता है तेज प्रतिकार ब्राह्मणी झाटिया मूल जदि ब्रह्मज्येष्ठी मूल को जदि आप धारण कर गुरुवार दिन तेज आपंकर अनेक समस्यार समाधान
ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ବଦହଜମି ଦେଖାଦେବ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା ଦେଖାଦେବ, ଜ୍ୱର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇଏ ସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ପୂରଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଇଏ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଦେଉଛି। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆଜି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପରର ଉପକାର କରିବା, ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ, ବାତ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ, ଉଦର ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ, ପକ୍ଷଘାତ ହେବା, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତ ପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଶନିକୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ପେଟ ଓ ପାଦର ରୋଗ, ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ଯାନବାହନରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ମୂଳ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶନିବାର ଦିନ କବଚରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଇଏ ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ମ୍ୟାନ୍। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ କିଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଇଏ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲଟା ହେଇପାରେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝା ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବଦଳାଇ ଦେବେ, ସାଲେରୀକୁ ନେଇ ଖୁସି ଯାହାକି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତାର ଓଲଟା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଇସାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଶନି। ଶନି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଶନିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଉପାୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ଶନି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ, ପକ୍ଷଘାତ, ଶ୍ୱାସ, ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଶନିଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପାଦର ରୋଗ ଦେଖାଦେବା, ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଯାନବାହନରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ମୂଳକୁ ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ କୌଣସି କବଚରେ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ପରିଧାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ये जो କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରିପଣ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଝକୁ ପରିବାର ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ହେଉ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ କାମ କମିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଅଧିକ ବୋଝ ବା ଚାପ ପଡ଼େନି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ରହିବେ, କିଛି ପାଇବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧନ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବ, ମନ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଆସିପାରେ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ବଦହଜମି ହୁଏ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖାଦିଏ, ଜ୍ୱର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏସବୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ମୂଳକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ କୌଣସି କବଚରେ ରଖି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।